跟住咧，佢嚟嗰站就係雲景灣啊。Особенно вот с этого. Это жесть. Một đá bạn bòi mong của thằng bóc là sao bị bạn chặt đấy. โอ้โหเขาอยู่ตรงไหนวะเนี่ย เรามอง มองไม่เห็นป้ายที่อะไรเลยรู้สึกว่าอันนั้นนะป้ายบัตรอันเนี้ยบัตรอะไร ทางส้นเด็ก最後一班出遊艇嗎 ？Hello， Hapag to ilaw sa dagat, ganda. Parang rainbow. Yan ang inaabangan nila. Pero tapos na ba yun? Basta gabi-gabi daw yan eh. 8 minutes. Tingnan mo si Sikoy kung mayroon pa silang light show. Tingnan, daming tao sa taas. Libot lang siya para makita yung ganda ng mga building. Ganyan yan siya. May tour guide. Tanungin kaya natin may mga Pilipino dito.